खवातीन और शुआ के शुमारे पढ़ पढ़ कर हमने बहुत सी डिशेस पकाई, कभी दांत तो कभी घुरियां वसूल की। और मीरू ने मजाल है जो एक बार भी मेरी तारीफ की हो। बंदा कभी कन अखियों से ही देख लेता है, मगर उसने तो जाने किस राइटर के अकड़ू हीरो वाले नॉवेल्स पढ़ रखे थे। मैं जली कुड़ी बैठी थी जब फाइका धड़ाम से मेरे पास गिरी। क्या तकलीफ है तुम्हें? बंदा कुछ देखकर गिरता है, मैं धाड़ी, मगर वो पुरजोश सी हाथ में थामा एक छपा हुआ इश्तिहारी कागज दिखा रही थी। ये देखो यार, हमारे मसाइल का फौरी हल। मेरा तो सबसे बड़ा मसला इजमीर बट है, मैंने आह भरी। और मेरा इमरान अब्बास, जवाबन फाइका ने मजीद ठंडी आह भरी। फिर सर झटक कर जोशीले अंदाज में बोली, यही तो कह रही हूं कि माई झल्ली आपके हर मसले का हल मिनटों में निकाल देती हैं। ये पढ़ो जरा, एक ही वजीफे से महबूब आपके कदमों में। वो नुक्कड़ वाली बाजी शकीला का मियां महबूब। मुझे शदीद सदमा लगा तो फाइका ने झुंझुला कर वो पम्फलेट मेरे हाथ में थमाया। वो किसी तावीज धागे वाली माई झल्ली का कारोबारी इश्तेहार था। मेरी दोस्त कह रही थी कि माई बड़ी पहुंच वाली है। 2 दिनों में तुम्हारे मंगेतर तुम्हारे दीवाने न हो गए तो फिर कहना। माई को कुछ ना भी बताओ, उसे पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। उसमें ऐसी क्या मुतासिर होने वाली बात है? वो अल्ट्रासाउंड करवा लेती होगी, इसीलिए पहले पता चल जाता होगा। मैंने होंक बनकर कहा तो उसने एक करारा सा झांपड़ मेरे कंधे पे मारा। दफा हो जाओ। मुझे कोई शौक नहीं मीरू को अपना दीवाना बनाकर अपने कदमों में लोटियां लगाते देखने का। मुझे सोचकर ही कराहियत आई। और जो खुद पहले से ही झल्ली है वो दूसरों को क्या ठीक करेगी? फाइका मायूस सी होकर उठ गई। आजकल की लड़कियों में तो जरा भी शर्मो हया नहीं। हमारे वक्तों में तो छोटी छोटी बात पे लड़की का मुंह लाल हो जाता था। दादो ऊंची आवाज में सबको सुना रही थी। जरमीना को गुदगुदी सी हुई। दादो जान, क्या आप वो छोटी छोटी बातें हमें बताना पसंद करेंगी? पुरशौक अंदाज में पूछा और दादो की छड़ी तड़प कर उसके हाथ पे पड़ी। फिट्टे मुंह तुम्हारा, ये नहीं कि चुपचाप पड़ी सुनती रहे। हर बात के आगे फुंदने लगाने जरूरी है क्या? जरमीना बेचारी मुंह बनाती हाथ सहलाती अब एहतियातन दादो से परे होकर बैठ गई। मैं कहूं, ये कोने वाली जरीना को सुबह क्या हुआ था? मैं कमरे से बाहर आई तो सूजा हुआ बूथा लिए बिना सलाम किए ही निकल गई। दादो ने अब की बार चावल चुनती चची जान को मुखातिब किया तो वो हाथ रोक कर तासुब से बोली, हाँ आपको तो बताया ही नहीं। जरीना के घर अल्लाह माफ करे 3री बार डकैती हुई है। बस वही बता रही थी, इसी गम में आपको देखा नहीं हुआ। बस आजकल तो लोगों के दीदों का पानी मर गया है, बल्कि मैं तो कहती हूँ अक्ल घास चढ़ने चली गई है। अल्लाह की रजा में राजी रहना भूल गया है बंदा। दादो अपना ही कोई राग अलापने लगी। ले तो अब 3री डकैती पर भी बंदा अफसोस ना करे दादो। हम लड़कियों को दादो की संग दिली पे सख्त एतराज हुआ और मैं तो ठहरी बकौल इजमीर बट बागीरू। हाँ, तुम पैदा हुई तो अपने अब्बा ने भी खुशी की जगह अफसोस ही मनाया था। दादो ने अपनी छड़ी बढ़ाकर मेरे बाजू में चबोई तो फाइका और मीना का कहकहा बेसाख्ता था। मैं बाजू सहलाती परे हटी। लो भला, अब खाला जरीना की डकैती और मेरी पैदाइश का क्या जोड़ बनता है? मैं बुड़बुड़ाहट में बोली, कल रवेहा के साथ जाऊंगी मैं उसे दिलासा देने। ये सब तो अल्लाह के काम हैं, उन पर मुंह बनाना और आहो जारी करना गुनाह है। वो सब पर अपना इरादा जाहिर करके लेट गई और मैं उछल कर रह गई। मैं भला इस कदर रोने धोने वाले घर में कितनी कोई देर सीरियस बैठ सकती थी? मगर हुक्का, एक अकड़ू बट की दादा अब्बा वाली तारीखी बंदूक और दूसरी ये दादो की छड़ी, इनके सामने किसी को भी दम मारने की मजाल ही कहाँ थी। कारीन अब बेशरम बनकर खुद से अपने मंगेतर से तोहफा मांगना है तो बुरी बात, लेकिन अगर मंगेतर साहब ही बेशरम बनकर आपको तोहफा ना दें और ना ही विश करें तो फिर ये आपका इखलाकी फरीजा बन जाता है ना कि आप खुद उसे मुखातिब करें और उसे शर्मिंदा करें, जैसे मैं इजमीर बट को कर रही हूँ। मीरू, वो कान और शाने के बीच मोबाइल दबाए सीढ़ियां उतरता बात सुनते हुए
कफ लिंक्स बंद कर रहा था जब उसके दोबारा दस्तयाब ना होने के डर से मैंने उसे पुकार ही लिया। अब उसने कहाँ सोचा होगा सुबह सुबह इतनी हसीन मंगेतर बकलम खुद उसे लिफ्ट करवा रही है। वो बेचारा तो इतना हैरान हुआ कि मशकूक नजरों से मुझे देखते मुख्तसर बात करके कॉल ही एंड कर दी। क्या बात है? वो मुकम्मल तौर पर मेरी तरफ मतवज्जा था। सियाह आंखों की गहराई इस समय पाई मैंने। उफ, क्या मैं आप में से किसी ने दिल को दिए की नोक पर रखे कतरा कतरा पिघलता महसूस किया है? बस कुछ ऐसी ही कमीनी सी फीलिंग शुरू हुई तो मैं घबरा कर कंकारी। दरअसल मीरू, मेरा बर्थडे था और तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। बल्कि गिफ्ट तो दूर की बात, तुमने तो मुझे विश तक नहीं किया। मैंने जल्दी से शिकवा किया और खफीफ सी पलकें उठाकर देखा तो कसमें इतना फिदा हो जाने वाला नजारा था। मीरू की आंखों की उलझन पर एकदम से बेयकीनी का गलबा। मैंने फौरन पलकें झुका ली। तो इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? पिछले 22 सालों से मैंने तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया है जो अब की बार रिकॉर्ड तोड़ देता? वो असहद बेनियाजी से बोला तो मैं एहतजाजन चिल्ला उठी। 21 साल और 16 दिन गिफ्ट नहीं देना ना दो, मेरी तारीख तो गलत मत करो। और तुम 16 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम नसीन फतह कर लिया था और तुम 21 सालों में मेरा दिल फतह ना कर सके। हाँ, मैं मुंह फुलाए पांव पटकती बोली तो उसकी आंखों के साथ साथ उसका मुंह भी खुले का खुला रह गया। हैरत और बेयकीनी की ज्यादती ने उसे कुछ कहने के लायक छोड़ा ही कहा था। मैं गुस्से में लाल कमरे में आई। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है। देखेगी सपने बालम के, पायल में गीत है छमछम के। मेरी शक्ल देखते ही ये तान मीना ने लगाई थी। हाँ, नंद गली का गंध, फप्फे कुटनी, बेदिल भाई की संग दिल बहन। पिया, जलता दिया कहो जलता दिया, जो बस अल्लाह ने मेरा दिल जलाने के लिए पैदा किया है और दादों ने मेरे पल्लू से अपना ये हीरा बांध दिया। कसम से किसी दिन चाट के मर जाऊंगी उसे। जज्बाती तो मैं बचपन से ही हूं कारीन, बोलते हुए बस जबान ही चलती है, दिमाग नहीं। आख, फाइका का दिल मतलाया तो मुझे होश आया कि गुस्से में कुछ ज्यादा ही हज़ियान बक दिया था मैंने। कसम से अगर मीरू की अक्कड़ ऐसे ही रही तो मैंने टखने पर रस्सी बांध कर खुदकुशी कर लेनी है। मैं रूहान सी हुई। गले में माहीन ने इत्मीनान से लुकमा दिया तो मैं लरज उठी। हाय, मरना है मैंने गले में रस्सी डाल के? इससे तो मेरा सांस ही बंद हो जाएगा। तो खुदकुशी सांस का बंद हो जाने का ही नाम है मोहतरमा, गुदगुदी करने का नहीं। माहीन ने भरपूर तंज किया। बहरहाल उसे मुझ पर फिदा करवाओ लड़कियों, वरना मैं दादों को कह दूंगी कि मेरा और मीरू का रिश्ता खत्म कर दें, क्योंकि मैं इस रिश्ते पर बिल्कुल भी राजी नहीं और जहां मैं चाहती हूं वहां मेरा रिश्ता तय कर दें। मैंने नरूठे अंदाज में कहकर गोया हाथ छाड़े, लेकिन जरमीना को उछल कर खड़े होते देखकर मैं जहां की तहां रह गई। दरवाजे में इजमीर बट खड़ा मेरी बातों से अच्छी तरह मुस्तफीद हो चुका था और वहीं से पलट भी गया बिना कुछ भी कहे, खामोशी से। मगर अक्सर तूफान आने से पहले खामोशी ही हो जाया करती है कारीन। मैं दिल थाम कर वहीं गिर सी गई। लगता है दादों ने मीरू से मंगनी करवा कर तुम्हारी सड़ी भूसी जिंदगी में जो रौनक दाखिल की थी, इसे तुम अपनी मर्जी से बेरौनक में तब्दील कर चुकी हो। ये जालिमाना तज्जिया फाइका का था और मैं चुपचाप पड़ी खलाव में घूरती याद करने की कोशिश कर रही थी कि मीरू की आमद के वक्त मैं अपने तकरीब काराना बयान की कौन सी लाइन पर थी। जरमीना रोती हुई आकर मेरे पास गिरी तो मैं हड़बड़ा के उठ बैठी। क्या हुआ? दादो को हार्ट अटैक तो नहीं आ गया? नहीं, उसने नफी में सर हिलाया। खाला जरीना के घर चौथी डकैती? ना। बिरयानी का मसाला जला दिया फिर से? कोई ना। काब अजीज जरमीना का क्रश ने शादी कर ली? अल्लाह ना करे काली जबान वाली। तो जरमीनी कमीनी, अब मेरे तमाम कयाफे खत्म हो चुके हैं, इसीलिए खुद ही शराफत से बता दो वरना बेड से गिरा दोगी लात मार के। मैं गुर्राई तो उसने सिसकी भरी। वो भाई, मीरू भाई। हाय अल्लाह, मेरा आद दिल पे पड़ा। कहीं शादी से इनकार तो नहीं कर दिया उसने? क्या हुआ मीना, खैर तो है ना? वो
वो कोई और प्रपोजल लाए हैं। उस दिन तुम्हारी बातें सुनकर और दादू भी राजी हैं लड़के वालों को घर बुलाने पर। मैं साकित रह गई। और दोस्तों, ज़हीन तो मैं बचपन से हूँ और हिसाब किताब में मास्टर मिनटों में जोड़ तोड़ कर लिया। यानी ज़रमीना की टूटी फूटी कहानी का लब्बे लुबाब ये था कि मेरी फजूल गोई सुनकर मीरू ने ये मंगनी तोड़ने का आखिरकार फैसला कर लिया और अपने मुतबादिल मेरे लिए एक प्रपोजल पेश कर दिया, जिस पर दादू भी राजी हो गई थी। मगर मैं राजी नहीं हूँ रवि, कुछ करो। वो मेरे गले लग कर रो रही थी तो मेरा दिल भी भर आया। हाय, मेरी बहुत प्यारी होते होते रह जाने वाली नंद। एक यही मेरी सच्ची परिस्तार निकली। मीरू ने तो मौका पाते ही पिंजरा तोड़ने वाली बात की थी। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मीरू ही ना माने तो? मैं भी आजरादासी सिसक उठी। तुम समझाओगी तो मान लेंगे, गुस्से में है अभी तुम्हारी बातें सुनकर, वो मुल्तजियाना बोली। तो उसके प्यार पर मुझे प्यार आ गया और उसी जोश में मैं एक बार फिर ओखली में सर देने यानी कि मीरू से बात करने का वादा कर बैठी। इतना सोना मुंजा भला मुझे कहीं मिलने वाला था। इसके बाद मुझे तो रोना आने लगा। मीरू के आने का वक्त हुआ तो मैं पुरानी फिल्मों की उदास हीरोइन बन गई। थोड़े थोड़े बाल बिखराए कार पोर्च के सामने बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। अब वो हमदर्दी करता या ना करता, लेकिन कम से कम ये तो जरूर पूछता कि शाम के वक्त यहाँ क्यों बैठी हुई हो। लॉन से उड़कर आने वाले मच्छरों ने काट काट कर पैर सुझा दिए, मगर आज शायद मीरू ने भी कसम खा ली थी कि वो रात से पहले घर दाखिल नहीं होगा। इतनी देर में मैं सारी फिल्मों और ड्रामों की हीरोइनों के डायलॉग दोहरा दोहरा कर याद करती रही, जो कि ऐसी ही सिचुएशंस में हीरोइंस हीरो के आगे बोलती थी। अल्लाह अल्लाह करके 2 घंटे की इस बैठक के बाद उसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो मैं उछल कर खड़ी हो गई। मगर फिर याद आया कि मैं तो सोग में बैठी हूँ, ऐसे मौके पर दरवाजा तो चौकीदार को खोलना चाहिए। तो मैं फिर से सीढ़ी पर बैठ गई और सर को घुटनों में दे लिया। गेट खुला, गाड़ी अंदर आई। अंदर आकर गाड़ी के दरवाजे के खुलने और फिर बंद होने की आवाज आई। मैं अंदाजा लगा रही थी कि अब वो गाड़ी अंदर लाया है, अब वो गाड़ी से नीचे उतरा है और बस अगले चंद सेकंड्स में वो मुझ तक पहुंचने वाला था। उसके कदमों की आवाज आई। वो सीढ़ियों तक पहुंचा तो मेरा दिल धक धक गोया पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेताब हो गया। मगर ये क्या? सीढ़ियों पर उसके चढ़ने की आवाज आई और अंदर का दरवाजा खोलकर वो ये जा वो जा। 1 आध मिनट के बाद मैंने आहिस्ता से सर उठाकर देखा तो मगरिब के बाद निकलने वाली चुड़ैल की तरह मैं अकेली ही वहां सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। मुझे अपनी किस्मत पर रोना आया। अल्लाह ताला ने नसीब में मंगेतर लिखा भी तो सड़ियल था। मैं उठकर अंदर आ गई तो सब इशारों में मुझसे पूछने लगी कि क्या रिजल्ट रहा। अब मैं क्या बताती कि मेरी तो फुल सप्ली आ गई है। क्या हुआ? ज़रमीना ने बेचैनी से पूछा। जब मीरू और रबेहा की बातचीत होती है तो उसकी शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि उसकी कितनी इज्जत अफजाई हुई है, और अभी तो लग रहा है कि उसने इसे लिफ्ट ही नहीं कराई। फायजा कमीनी का तज्जिया बड़ा शानदार था, मैं दिल ही दिल में मान गई, मगर कीना तोज नजरों से उसे देखकर मैं सर झटक कर किचन में चली आई। मीरू से बात करने का एक ही तरीका था कि मैं उसके लिए खाना गर्म करके ले जाती, मगर मेरे खाना गर्म करने तक वो खुद ही फ्रेश होकर किचन में आ गया और काउंटर के पास पड़ा स्टूल संभाल लिया। नरस्ते कपकपाते हाथों से मैंने उसके सामने खाना लगाया, कॉफी का मग बनाकर उसके पास रखा और वहीं उसके पास खड़ी हो गई। उसने खाना खाना शुरू कर दिया। 1 2 3 नवालों के बाद उसने खाना खाना रोक दिया और सर उठाकर मुझे घूरा। तुम क्या अब सारा वक्त खड़ी मेरे नवाले गिनती रहोगी? मैं जो वाकई उससे बात करने के चक्कर में उसके नवाले गिनने में मसरूफ थी, गड़बड़ा के रह गई। वो नहीं, मैं तो बस यूं ही बात करनी थी तुमसे। बिलाखिर मेरे मुंह से सच निकल ही गया। उसने मशकूक नजरों से पहले मुझे देखा और फिर पास पड़े स्टूल की तरफ इशारा किया, यानी कि मुझे वहां बैठने की इजाजत थी। तुम्हारे पास इतनी ही देर है जितनी देर मैं खाना खा रहा हूँ, जो कहना है कह दो। मुझे रोना आने लगा, यानी कि उसकी जिंदगी में अब मेरे लिए सिर्फ उसके खाना खाने तक का वक्त था। मैंने थूक निकली, या अल्लाह, आप कौन से अल्फाज हों जिनसे मैं मीरू जैसे अकड़ू और सड़ियल मंगेतर को बता सकती कि उसके होने से लोगों में मेरी इज्जत कितनी बनी हुई है।
اور وہ دوستیں جن کی ابھی منگنی تو کیا شادی کی بات تک نہیں چلی، میں خود کو کتنا معتبر محسوس کرتی ہوں۔ ان مردوں کو کیا پتا ہم لڑکیوں کی فیلنگز کا۔ اب بول بھی چکو یا یوں ہی خاموش بیٹھی وظیفہ کرتی رہو گی؟ اس نے تھوڑی دیر کے بعد تنزیہ کہا تو مجھے ہمت کرنی ہی پڑی۔ وہ دادو بتا رہی تھی کہ تم کوئی پروپوزل لائے ہو؟ میں نے بہت احتیاط سے پوچھا۔ ہاں تو؟ اس نے تنک کر بھویں اچکائیں۔ مگر میں راضی نہیں ہوں۔ وہ تو تم مجھ سے منگنی پر بھی راضی نہیں تھی۔ اس نے کڑوا وار کیا، مگر میرا تو دل ہی ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا۔ جھوٹ! تم سے کس نے کہا کہ میں تم سے منگنی پہ راضی نہیں تھی؟ پورے 6 دن تک میں نے جشن منایا تھا اپنی منگنی کا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں مر کر بھی اعتراف نہ کرتی، لیکن ابھی تو مجھے کسی بھی طرح اس ٹوٹتی ہوئی منگنی کو بچانا تھا، چاہے اسے ٹوٹنے سے بچانے کی خاطر اس پر دنیا جہان کی ایلفی لگ جاتی۔ اچھا! اس نے بہت حیرت سے مجھے دیکھا۔ ہاں تو اور کیا؟ تم جیسے منگیتر راستوں میں پڑے تھوڑی مل جاتے ہیں۔ میری دوستیں تو رشک کرتی ہیں میری قسمت پر، میں ان سے اتنی تعریفیں کرتی ہوں تمہاری۔ میں نے خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی ثابت کرنے میں پورا زور لگا دیا۔ کیا فضول باتیں ہیں؟ اور کوئی موضوع نہیں تم لوگوں کے پاس؟ وہ ناگواری سے بولا، پھر مجھے ذرا سا گھور کر دیکھا۔ اور تم کون سی ضروری بات کرنا چاہتی تھی؟ سیدھے سیدھے وہ بات کرو۔ لو جی، اور جو میں نے سارے ڈائلاگ اسے سنانے کے لیے یاد کیے تھے وہ تو ابھی باقی تھے، اور وہ سیدھے سبھاؤ اصل بات پر آنے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے پھر سے تھوک نکلی۔ تم یہ پروپوزل کیوں لائے ہو میرو؟ میں مر جاؤں گی مگر نہ تو یہ منگنی ہونے دوں گی اور نہ شادی۔ کب تک کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس نے نوالات چباتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ تو میں نے جو کھینچ تان کر ایک آدھ آنسو آنکھوں میں بھر لائی تھی حیران ہو کر پوچھنے لگی، کون سا ارادہ؟ وہ اطمینان سے بولا، یہی جو تم نے مرنے کا پروگرام بنایا ہے تاکہ بعد میں اطمینان سے منگنی اور شادی کے فنکشنز ارینج کیے جا سکیں۔ میرے تو دل کو دھکا سا لگا۔ اللہ جانے میں نے کون سی ایسی بے حرمتی کی تھی جس کی سزا کے طور پر مجھے ایسا ظالم منگیتر ملا تھا۔ 2-3 منٹ یاد کرنے کے بعد بھی مجھے ایسی تو کوئی خطا یاد نہ آئی تو میں نے روندے ہوئے لہجے میں کہا، کیا تم میرے مرنے کے بعد بھی یہ فنکشنز ارینج کرواؤ گے؟ ہاں تو اور کیا، کسی کے مرنے سے دنیا کے کام تھوڑی رک جاتے ہیں۔ میری آنکھ میں سے آنسو لڑک کر رخسار پر آ گیا تو وہ اب کی بار حیران اور پریشان ہو گیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا اس سارے معاملے سے کیا تعلق ہے؟ روم کیوں نہیں؟ منگنی میری، شادی میری، اور میں روم بھی نہ۔ مگر سن لو میرو، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے ہار مان لیتی ہیں۔ میرے دل پر پہلا نام تمہارا لکھا گیا ہے، زبردستی ہی صحیح، مگر میں اب دل سے تمہیں اپنا منگیتر مان چکی ہوں، اور اب تم میرے لیے دوسرا پروپوزل لے کر آ گئے ہو، لیکن میں مر جاؤں گی مگر تمہیں کسی دوسری کے لیے فارغ نہیں چھوڑوں گی۔ تمہاری شادی ہوگی تو صرف مجھ سے ہوگی۔ میں بھی تو دل پر پتھر رکھ کر تم سے شادی کر رہی ہوں نا، تو کیا تم زہر کا پیالہ نہیں پی سکتے؟ یہ تقریر میں پرسوں سے یاد کر رہی تھی اور اب تو مجھے اچھی طرح رٹ بھی چکی تھی، اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی بھی ہوئی کہ یہ سب سن کر میرو سکتے میں آ گیا، یعنی کہ اس کے دل پر اچھا خاصا اثر ہوا تھا۔ اس نے نوالا رکھ دیا اور پورے دھیان کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوا۔ میں نے اپنے بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کو بمشکل سنبھالا، جانے وہ کیا کہنے والا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ربیہ گل، جانے اللہ نے تمہیں کس مٹی سے بنایا ہے، اور جب عقل تقسیم کی جا رہی تھی تو تم کہاں تھی؟ وہ بڑی بے بسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہیں؟ میں نے تخیر سے اسے دیکھا۔ عقل کی پوری، پہلے یہ بات تو سمجھ لیتی کہ کس کی منگنی ہو رہی ہے اور کس کے پروپوزل کی بات ہو رہی ہے، اور رہی بات میری، تو جس طرح تم دل پر پتھر رکھ کر رہی ہو اسی طرح یہ زہر کا پیالہ پینا میری بھی مجبوری ہے۔ اور ایک ہی پروپوزل آیا ہے، وہ بھی تمہارے لیے نہیں بلکہ زرمینہ کے لیے آیا ہے، یو ڈفر۔ ہیں؟ میں حیران پریشان بے یقینی کے عالم میں منہ کھولے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دوبارہ کھانا کھانا شروع ہو گیا تھا تو میں نے ہکلا کر پوچھا، تو یہ پروپوزل زرمینہ کا آیا ہے؟ یعنی تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ زرمینہ ہی کا پروپوزل ہے؟ میرے خیال میں تو اتنی ہی یقین دہانی کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تمہیں یقین نہ آیا تو مجھے دادا جان کی بندوق ہی لانی پڑے گی، اور اس سے بھی کام نہ بنا تو یہ گرما گرم کافی کا مگ مجھے تمہارے سر پر انڈیلتے ہوئے بہت دکھ ہوگا۔
اوہ، وہ دانت پیس کر بولا تو میں جھرجھری لے کر ہوش میں آئی، پوری بات ذہن میں دوڑائی تو میری بتیسی باہر نکل آئی۔ اچھا، تو یہ زرمینہ کے پروپوزل کی بات ہو رہی تھی اور میں سمجھی کہ غصے میں آ کر تم اپنی اور میری منگنی توڑ رہے ہو۔ اس نے گہری سانس بھری۔ میرے ایسے نصیب کہاں؟ اب پتہ نہیں اس نے یہ میری تعریف کی تھی یا طنز کیا تھا، مگر میرے لیے تو خوشی کی یہی بہت بڑی بات تھی کہ میں ابھی بھی منگنی شدہ تھی اور مستقبل میں رہنے والی بھی تھی۔ میرو نے کھانا ختم کر کے ٹشو سے ہاتھ صاف کیے اور میری طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، تو وہ تم کیا کہہ رہی تھی؟ وہ دل پر پتھر رکھ کر منگنی کرنا اور زہر کا پیالہ پینا؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ میرے خیال میں دادوں سے بات کر ہی لوں، خواہ تمہاری زندگی برباد کر رہا ہوں۔ میرا دل ڈوب سا گیا، میں بدک کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ تم کم ہنستے ہو نا، اور ہنستے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، اسی لیے میں نے سوچا کہ تمہیں تھوڑا سا ہنسا دوں۔ وہ ایک دم سے کرسی سرکا کر کھڑا ہوا اور میرے مقابل آ گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ وہ گہری سیاہ زرق آنکھیں مجھ پر جمائے جیسے میری بات کی سچائی کا اندازہ لگا رہا تھا، اور شاید اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ہلکی سی لکیر تھی، اور پھر وہ ایک دم سے ہلکا سا ہنس دیا۔ اف قارئین، اگر میں اپنے کمرے میں ہوتی تو پرانی فلموں کی ہیروئن کی طرح دل پر ہاتھ رکھ کر بستر پر ضرور گر جاتی۔ رویہ گل، تمہیں پتا ہے کہ تم کتنی اسپیشل ہو؟ تم جیسا پیس کوئی ہی ہوتا ہے اور کسی کی قسمت میں آتا ہے۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا اور میں گنگ سی کھڑی سن رہ گئی تھی، اور جب حواس میں لوٹی تو میرو جا چکا تھا۔ پھر یکلخت مجھے احساس ہوا کہ میرو نے میرے سامنے کیا اعتراف کیا ہے، تو میں سب کو سنانے کے لیے بھاگی۔ زرمینہ نے تو سنتے ہی غبارے میں سے ہوا نکال دی۔ اردو میڈیم، پتہ بھی ہے اسپیشل پرسن کا کیا مطلب ہے؟ اپاہج اور معذور لوگوں کو کہتے ہیں، یعنی بھائی نے صاف صاف تمہیں ذہنی معذور کہا ہے۔ میں نے بھی یقینی سے ماہین کی طرف دیکھا، ہم سب میں وہ پڑھاکو ہی زیادہ ذہین تھی، تو اس نے ترس کھاتی نظروں سے مجھے دیکھ کر اسبات میں سر ہلا دیا۔ قسمیں، دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، ورنہ اس روز دھماکہ ہوتا بٹ ہاؤس میں۔ بڑا آیا بٹ۔ دادو مجھے زبردستی باجی زرینہ کے گھر لے گئی۔ ان کے ہاں ہونے والی تیسری ڈکیتی کا شاید پرسہ دینا تھا، یا شاید ان کو صبر کی تلقین کرنی تھی۔ میرا تو دل ہی اس دنیا سے اتنا اچاٹ ہوا پڑا تھا کہ میں کسی بھی بات پر غور کیے بنا روبوٹ بنی بس ان کے ساتھ چلی آئی۔ باجی رضیہ دادو کے گلے لگ کر ہٹی تو چادر کے پلو سے آنکھیں پوچھ رہی تھیں، اے زرینہ اب بس بھی کر دو، اللہ کی جو رضا تھی وہی ہونا تھا نا، تم تو دل پر ہی لے کر بیٹھ گئیں۔ دادو نے بیٹھتے ہی ان کے گھر کا ان کو گرکا تو وہ آنکھیں پھیلا کر دادو کو دیکھنے لگی، پھر شکوہ کناں انداز میں بولی، آپ کو کیا پتا خالی دامن ہونے کا دکھ؟ اے لو، یہ بھی صحیح کہی تم نے، خالی دامن کیا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس عمر میں ایسی غلطی کی ہی کیوں تم نے، اور چلو کر بھی لی تو اب اس میں پچھتانا کیسا؟ بس اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ۔ دادو کی باتیں سن کر میں تمہارے کوفت کے پہلو بدل کے رہ گئی۔ خالہ زرینہ بھی یقیناً دانت کچکچا رہی ہوں گی، لو بھلا میری کیا غلطی اس میں، اللہ کی مرضی ہے۔ ہاں، دادو تفاخرانہ زور سے بولی، اور اتنا ہی ٹکا کر ایک جھانپڑ زرینہ خالہ کی ران پر مارا تو وہ بیچاری تکلیف سے دوہری ہوئی، اپنی ران سہلاتی اٹھ کر سامنے کرسی پر جا بیٹھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ کی رضا ہے تو پھر رونا کیسا؟ ہم تو کبھی نہ روئے، پوری 5 ہوئی ہمارے گھر، اور ہر ایک کی بار مٹھائی بانٹی ہم نے، اور ادھر تیسری بار ہی تمہارا رونا نکل آیا، حد ہوتی ہے نا شکری کی۔ دادو نے مزید کہا تو خالہ زرینہ تو کیا میں بھی منہ پھاڑے دادو کو دیکھنے لگی۔ کسی کو غلطی لگ رہی ہے؟ میرا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا۔ ہیں ربیہ پتر، تمہارے گھر 5 ڈکیتیاں ہوئی ہیں، کبھی ذکر نہیں کیا کسی نے؟ خالہ زرینہ حیرت زدہ کافی اونچی آواز سے بولی، اور اس سے پہلے کہ میں ان کو یہ بتا کر ان کی غلط فہمی دور کرتی کہ ہمارے ہاں 5 بیٹیاں ہی ہوئی ہیں، زمانہ بعید میں ڈکیتیاں نہیں۔
इनके घर दादो परसा देने आई हैं आप? मैंने दांत कचकचा कर आंख से इशारा भी किया, मगर दादो का पोपला मुंह तो हमारे हैरत और बेयकीनी के खुल गया। दरअसल दादो की यादाश्त कमजोर हो गई है खाला, आप माइंड मत कीजिएगा। मैंने माजरत ख्वाना अंदाज में खाला जरीना से कहा तो दादो की छड़ी जोर से मेरे हाथ पे आकर लगी। मैं हाथ से हिलाती उछल पड़ी। दफा दूर, मैं तो पहली ब्लैक एंड व्हाइट बनने वाली फिल्म के डायलॉग भी सुना सकती हूँ तुम्हें। बड़ी आई मेरी यादाश्त खराब करने वाली, दादो ने दबंग लहजे में कहा और फिर खाला जरीना की तरफ मतवज्जा होकर अट्टल अंदाज में बोली, देखो जरीना, अब जमाना तुम्हें लाख परसे देता रहे और तुम भी सबके सामने ये जली सड़ी बूथी लेकर मजलूम बनती रहो, मगर मैं तो मुबारक ही देने आई हूं और वही दूंगी। खाला जरीना तो क्या, खुद मेरी आंखों के सामने भी दुनिया गोल गोल घूम गई। मुझे तो रोना आने लगा। उम्मीदें वासिक थी कि आज हम दादी पोती खाला जरीना से मार खाकर ही जाने वाली थी। सो जल्दी से मैंने तो खींच खांच कर एक आध नन्ना मुन्ना सा आंसू निकाल ही लिया और भराई हुई आवाज में बोली, देख ले खाला, इतना सदमा लिया है दादो जान ने, डकैती आपके यहाँ हुई और दिमाग इनका मुतासिर हो गया। खाला बेचारी फिर से दादो को सदमा शुदा जानकर मुतासिर हो गई, जबकि इस बार दादो के कान खड़े हुए। डकैती? कौन सी डकैती? कहाँ हुई है डकैती? वो परेशान से पूछने लगी। दादो, मैंने तनबीहन उन्हें आवाज दी। उसके बाद तो मैंने फूट फूट कर रोना शुरू कर देना था। यकीनन खाला जरीना के घर डकैती हुई है। हाँ, और वो तुम्हारी माँ बेवकूफ मुझे कह रही थी कि जरीना के यहाँ तीसरी बार बेटी हुई है, इसीलिए रो रही थी और मैं उसी की मुबारकबाद देने चली आई। दादो पोपले मुंह से हंसते हुए बोली तो मैं क्या उछलती। ये सब सुनकर खुद खाला जरीना उछली। कोई ख्याल है आपको अम्मा जी? खाला नाराजगी से बोली, और मुझे 100% यकीन है कि ख्याल की जगह वो हया कहना चाह रही होंगी। और बाद में दादो ने माजरत करते हुए उनके साथ होने वाले हादसे पर 2 आंसू बहाकर डाकुओं को कोस भी लिया, मगर खाला जरीना की आंखों का कीना न गया और एक तरह से अच्छा भी हुआ। दादो जल्दी उठ गई और मेरी भी जान छूटी। घर आकर सारा नजला चची जान पर गिराया गया कि उनके आहिस्ता बोलने की बुरी आदत की वजह से वो आज डकैती के परसे की बजाय बेटी की मुबारकबाद देने की गुनाहगार बन गई थी। मगर कान का आला लगवाने को वो फिर भी तैयार न हुई और मैं शाम तक सबको नमक मिर्च लगा लगा कर दादो का करिश्मा सुनाती रही और सब कभी कह कहे लगाते और कभी कानों को हाथ। So मेरे अजीज listeners, that was the end of episode 15 of Azmeer But series. Hope that you like it. अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. That's how you can encourage me. अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।